नमस्कार इश्टानो. फाटल्या दिसांनी हायकोर्टान सेक्शन 17(2) कशें रीड डावन केले. ऑर्डर आता सगळ्यांच्या पब्लीक डोमेनान आसात, ती सगळ्यांनी वाचला आसतली. वाचूंक ना जाल्यार वाचून घेवची. ऑर्डरीन खूब महत्वाचे फायंडिंग्स घातलेले आहा. हे जे आमचे जी सरकार आनी बाब TCP मिनिस्टर जे सांगता पळय, आमची तोखणाय केला, अफेल करून थेयला, ते तांकां बॅर मिनिमम दिल्लेले आहा. ती ऑर्डर जी 150 पेजींची आहा ती वाचीत जाल्यार तुमकां अंदाज लागतलो की कशे हेंचे अक्षरशा कपडे काडलेले आहा त्या ऑर्डरी. ती ऑर्डर जातो कोणी मागीर पयली TCP मिनिस्टरान आपण सुप्रीम कोर्टान वयतलो आनी हे करतलो ते करतलो. ह्या एडवोकेटाक आमी ब्रीफ केल्लेले आहा, सगळे शबय घातली. दुसरे दिसा तेज्या व्हिडिओचो कावंटर म्हणून आमी सांगले ती 17(2) ची केस सरकारान 3 कोटी रुपया खर्च आदोगातांचेरूच केलो. दुसरे दिसा येयलो रातचो 10:30 प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक लागलो आमी हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान वचना, आमी आतां जे रुल्स आनी जे गायडलायन्स रुल्स रेग्युलेशन गायडलायन जे सेट असायड केला ते ट्वीक करतले म्हणून. म्हटल्यार तो परत ते 17(2) दुकान घेवन येवपाक आता प्रयत्न करतलो. इवन तो सुप्रीम कोर्टान गेल्यारूय तेच करतलो आसलो. सो इश्टानो, बायन लार्ज जो पर्यंत तो मनीस त्या खात्या त्या पदाचेर बसलेलो आसा TCP मिनिस्टर म्हणून, आमकां रिस्क आसा. आमकां म्हटल्यार स्थानिकांक आनी ओवरऑल गोंयाक रिस्क आसा. सो तो मनीस त्या पदा वयल्यान देंवपाचो अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून आमी पयर जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना सुद्दां सांगलेले की आतां रस्त्यार देंवपाचो आमचो रस्त्यार देंवपाचो वेळ येयल्लो आसा. सो इश्टानो, दीस आनी तारीख आनी वेळ आनी स्थान ठरलेलें आसा. ह्या व्हिडिओ मार्फत हांव तुमकां तें कळोवंक सोदतां. सो इश्टानो, आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट करया पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन, पणजे इंगर्जे कडेन 20 तारखेक ह्या बेरेस्तारा सांजचे 4 वरांचेर. पीसफूल प्रोटेस्टाक कितें आसतलें काय म्हटल्यार मिडिया आसतली. जेंकां कितें दिसता हे जे गोंयांत चल्लां तेंच्यांनी आपल्या मनांतले ते मिडियाक उलोवन सांगचें. आनी मिडिया कडेन अपेक्षा करता आमी की तेंच्यांनी ते प्रिंट करचे किंवा लोकां पर्यंत पावोवचे. तेज्या फुडें आमी एक परत सिग्नेचर कॅम्पेन करतले. ते पत्र आतां ड्राफ्टिंगान आसा. ते जशे तयार जातले तुमकां हांव परत आनी एक व्हिडिओ काडून ते रीड करून दाखयता. फाटल्या फावटी केल्लेले पळय बाब राजेश नायकाक एक्सटेंशन नाका म्हणून, त्या तरेन पत्र रेडी जालें काय तुमकां रीड करून दाखयता. बेरेस्तारा सांजचे 4 वरांक आमी सगळे जाण मेळया पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन. सिग्नेचर कॅम्पेन करया. सगळ्यांच्यो सायनी तयार जाल्यो काय मागीर थंयसरल्यान वयर आल्तीन चलत या CMच्या बंगल्याचेर आनी ताका तें निवेदन दिवया. आनी तेजे कडेन डिमांड करया आमी की विश्वजीत राणे ताका TCP मिनिस्टर म्हणून देवया म्हणून. कित्याक तो गोंयाक सारको धोकादायक जाल्लो आसा, अत्यंत रिस्की जाल्लो आहा. सो असल्या मनशाक त्या पदाचेर कंटिन्यूड दवरप जाल्यार आमी आमचें लुकसाण करून घेतले हें निश्चित आहा. म्हणून इश्टानो, परत एकदां तुमकां सांगता हांव, बेरेस्तारा दॅट इज थर्सडे 20 तारीख दॅट इज 20th मार्च 2025 इवनिंग 4 o'clock सांजच्या 4 चर्च स्क्वेरा कडेन पेंजीम चर्च असेंब्ली पॉयंट फॉर सिग्नेचर कॅम्पेन. लेटर आय विल बी रिडींग आउट टुमारो. इट इज स्टील अंडर ड्राफ्टिंग. थंय येवचे, सिग्नेचर कॅम्पेन करची. इट वील बी अ पीसफूल प्रोटेस्ट. मिडिया वूड बी दे. मिडिया कडेन तुमी आपल्या मनांतले व्यक्त करूं शकतल्यात. थंयसरल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन कंप्लीट जाली, सायनी घेवन कंप्लीट जाले काय मागीर आमी चलत CMच्या बंगल्या कडेन वचपाचें आल्तीन आनी ताका तें रिप्रेजेंटेशन निवेदन आमचो डिमांड हँड ओवर करपाचो. आनी ताका डिमांड घालपाचो आमी की TCP मिनिस्टर सद्याचो बाब विश्वजीत राणे तूं देवय त्या पदा वयल्यान म्हणून. इश्टानो, करया हे अत्यंत गरजेचें जाल्लेलें आहा आयच्या टायमार. विचार करा. देव बरें करूं.